ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमस्कार बंधुगण आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागतम एवं शुभकामना। फ्रेंड्स, केमिति अछंती आपण माने आशा करुछि आपण माने बहुत ही भलरे थिबे। भगवान कृपा आपण मानक ऊपर सदा सर्वदा रही थाओ। आजिर ए भिडियो रे मु आपण मानक कहिबाकू जाउछि कि आगामी एही 2 दिन अर्थात फेब्रुआरी मासर 15 एवं 16 तारिखर दिन आपण मानक पई किना किपरि भाबरे साब्यस्त हेबो। ए दिन आपण मानक पई किना किपरि भाबरे साब्यस्त हेबो, ता सहित आपण मानक केउ केउ क्षेत्र रे फायदा मध्य मिलिबो, केउ केउ जिनिस रे आपण मानक सावधानता अवलंबन करिबा पई किना पड़िबो, ता सहित आपण मानकर लव लाइन किपरि भाबरे रहइबो, कैरियर किपरि भाबरे रहइबो एवं बिजनेस एवं व्यापार मध्य किपरि भाबरे रहइबो, ता सहित आपण मानक स्वास्थ्य रे किछि महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मध्य मु आपण मानक देबी। आउ ए भिडियो शेष रे मु आपण मानक किछि उपाय विषय मध्य कहिबी, जहा द्वारा आपण माने ए दिन को आउरी अधिक शुभ एवं मंगलदायक साब्यस्त मध्य करि परिबे। ता पूर्वरु भिडियोटी को आरंभ करबा पूर्वरु सबुथर परि मोर आपण माने को गोटे रिक्वेस्ट कि आपण माने जदि ए चैनल रे नुआ करे आछंती तेबे एबे जाइके सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे आसुवा बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु, जहा फल रे समय समय सहित समस्त वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण माने को ही सर्वप्रथमे मिलि जिवो। आसंतु एबे जानिबा आपण माने को पई किना की परि भाबरे रहि एही फेब्रुआरी मासर 15 एवं 16 तारिखर दिन। जदि मु आपण माने को विशेष भाबरे कहिबे कि कौन सतरे आपण माने को पई किना एही 2 दिन रे पॉजिटिव हेबा पई किना जाउ अछि। आज आपण मानकर आर्थिक स्थिति काफी अनुकूल भरा रहिबा पई किना जाउ अछि। आर्थिक भाबरे आपण माने को बहुत ही भल लाभ मध्य प्राप्त हेबो। कौनसी व्यावसायिक कार्यक्रम कंपनी क्षेत्र रे आपण माने को विशेष भाबरे बहुत ही भल धरणर लाभ मध्य प्राप्त हेउछि। आज आपण मानकर कार्यक्रम को नै किना कौनसी जगह को यात्रा मध्य होई पारे, जहा आपण माने को पई किना लाभदायक सिद्ध मध्य हेबो। ता सहित शिक्षा क्षेत्र रे आपण माने को अनुकूल परिणाम मध्य प्राप्त हेबो। ता सहित उच्च शिक्षा प्रयासरत व्यक्ति मानकु अधिक लाभ मध्य प्राप्त हेबो। आपण मानकर ए दिन रे ज्ञानर वृद्धि मध्य हेबो। ता सहित वरिष्ठ एवं अन्य लोक मानक द्वारा आपण मानकु सम्मान मध्य प्राप्त हेबो। आम कार्य क्षेत्र रे आपण माने कौनसी प्रतिकरण मध्य करि पारंती, जहा आपण मानक पई किना अवश्य ही भल प्राप्त मध्य हेबो। ता सहित परिवार सबु व्यक्ति माने बहुत ही जोश रे मध्य आसिबे। घर परिवार रे उत्साहर उल्लास मध्य आपण माने को देखिबा पई किना मिलिबो। ए दिन रे आपण माने प्रॉपर्टी संबंधित कौनसी विचार मध्य करि परिबे। ता सहित संबंधित आपण माने कौनसी प्रॉपर्टी मध्य किनि पारंती। ता सहित धन धान्य अचल प्राप्ति पई मध्य आपण मानक पई किना ए दिन बहुत ही भल रहिबो। ता सहित जदि कहिबे कि आपण मानक पई किना ए दिन बहुत ही मौज मजलिस एवं आपण मानक आनंद रे ही भरिकी रहिबो। काहे किना आपण माने जीवन पूरा भल भाबरे ही जी नेबे। ता सहित आपण मानकर मन बल पूरा काम बल रे समर्पित मध्य रहिबे, जहा द्वारा आपण मानक नुआ उपलब्धि मध्य प्राप्त हेबो। ता सहित आपण मानकर टिके भी परिश्रम आपण मानक भरपूर मात्रा रे सफलता मध्य प्राप्त हेबो, जहा फल रे आपण मानक काफी खुशी मध्य अनुभव हेबो। एथि पई किना आपण माने समयर सद उपयोग मध्य करंतु, काहे किना आपण मानक बहुत ही भल धरणर लाभ मध्य प्राप्त होई पारे, ताहा पई किना काफी अनुभव मध्य आपण मानक खुशी अनुभव हेबो। आसंतु एबे जानिबा आपण मानक पई किना कोन सब नेगेटिव मध्य रहिछि। ती कहबे कि परिवारर माहौल आज बिगड़ी जिबार संभावना मध्य अछि। एथि पई किना पारिवारिक स्थिति को अनुकूल करिकि रखिबार जणे आउ जनक संबंध रखिबा बहुत आवश्यकता मध्य रहिछि। ता सहित आपण माने साहस एवं पराक्रम हेबा सहित जणे जिम्मेदारी व्यक्ति मध्य अटंती। सेथि पई कि घर परिवार प्रति किना आपण माने भल व्यवहार रखिकि जणे आउ जनकु जोड़िबा पई किना मध्य प्रयास करंतु। ता सहित आपण माने को विशेष भाबरे जदि कहिबे आपण माने को कार्यस्थल को नै कि कौनसी असंतुष्टि भावना मध्य होई पारे, काहे किना आपण माने जेते अधिक परिश्रम करिवे आपण माने को लागिबो ही आपण माने को सेतिक ही लाभ मध्य प्राप्त हेउ नाही। सेथि पई किना आपण माने केते टाइम पर्यंत आपण माने को निजको परिवर्तनशील बोली अनुभव मध्य करिवे। ता सहित आपण माने भूल संगत एवं भूल व्यक्ति मानक ठारू दूरे रखिबा पई किना आपण माने चेष्टा मध्य करंतु, अन्यथा आपण माने को आर्थिक समस्या मध्य फेस करिबा पई किना पड़ी पारे।
ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବାଧା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କିନା ଆପଣମାନେ ସାବଧାନତା ରୁହନ୍ତୁ। ଏ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଅନୁଶାସନ ରଖିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କିନା ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସ୍ୱଭାବରେ ଲଚିଲାପନ ନେଇକିନା ଆସନ୍ତୁ। ତା ସହିତ କେତେ ସାରା ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ତରତର ହୋଇକିନା କୌଣସି ନିବେଶ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପରଖିବେ ନାହିଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୁକସାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ଅଚାନକ ଯାତ୍ରା କାରଣରୁ ଆପଣ ପାପା ଧାପି ଏବଂ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଉଦ୍ଧାର ମାଗୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବେ କି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସାବଧାନତା ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଲଭ୍ ଲାଇନ୍ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଦିନ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁକିନା ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି କହିବି କି ପ୍ରେମ ମାମଲା ପାଇଁ ଏ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା ବହୁତ ହି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ବିବାଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇକିନା ରୁହନ୍ତୁ। କାହାର କହିବା କଥାରେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ପାଇଁକିନା ପଡ଼ିବ। ଅଥବା ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖିକି ପ୍ରେମୀ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ତଥା ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପ୍ୟାରରେ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଏ ଦିନ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁକିନା ବହୁତ ହି ଭଲ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଦିନରେ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭ ଉଠାଇବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ରହିବ। ଯଦି କହିବେ କି ଆପଣମାନେ କାହା ଆଗରେ ନିଜର ଜାହିରକୁ ଆଦୌ ବି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ମୁକ୍ତ ଚିନ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଫି ଫାଇଦା ବୋଲି ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଲାଭ ମିଳିବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ବାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପାଇଁକିନା ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଘର ଡିଲିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଆସାନୀରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଯିବ। କାରବାରର ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବନେଇ ପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଇସା ନେଣଦେଣରେ ଟିକେ ସାବଧାନତା ରଖିବା ପାଇଁକିନା ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତା ସହିତ ଚାକିରି ପେଶା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା ଏ ଦିନ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ଚାକିରି ଭଳି କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧଶୀଳ ବନିକିନା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ପାଇଁକିନା ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠାରୁ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସାବଧାନତା ରୁହନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁକିନା ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ସୁଖାସନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଜିନିଷର ସେବନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଆପଣମାନେ ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆକୁ ଆପଣମାନେ କଳା କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। କୌଣସି ପୋଖରୀରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଘରର ଈଶାନ କୋଣରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଘିଅ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ଚକୋଲେଟ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁକିନା ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣର ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।